आज हम इस करंट वाले बाबा के बारे में बात करेंगे, जिसको देखकर लोगों को करंट लग रहा है। लोग दूर दूर जाकर गिर रहे हैं, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वीडियोस नए हैं, पुराने वीडियोस हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। एक ही चीज बार बार घूम के सामने आती रहती है। सबक लेने वाले तो सदियों पुराने खंडरात को देखकर भी सीखते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये तो बहुत पुराने खंडर है, इनसे क्या सीखना। और कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कहते हैं कि मौलाना आप ऐसे वीडियोस बताकर इन लोगों को और ज्यादा वायरल कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये ऑलरेडी वायरल वीडियोस है, मिलियंस में इस पर व्यूज है। मैं तो इन लोगों की पोल खोलने की काम करता हूं, इनकी हकीकत बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इनके फरेब से, इनके धोखे से बचा जा सके। जो बेचारे भोले भाले नादान लोग इसको दीन समझते हैं, इसको इस्लाम समझते हैं, और इन पाखंडियों को अल्लाह वाला समझते हैं, अल्लाह का वली समझते हैं, क्योंकि इनका हुलिया, इनका लिबास इस्लामी है, उन लोगों की आंखें खुल सके। अब इन बाबाओं को देखिए, इनकी हरकतों को देखिए। हरकतें तो मैंने बहुत अच्छा लफ्ज कहा है। इनकी करतूत देखिए, इनकी नौटंकी देखिए, इनका ड्रामा देखिए। पहले से जिन और भूत और चुड़ैलों से डरे हुए लोगों को और डराने के लिए ये करतूत, ये नौटंकी काफी होती है। वो ये अच्छी तरीके से समझते हैं। इन लोगों के फरेब और धोखे में वही लोग आते हैं जो ईमान के कमजोर होते हैं। हमें अल्लाह ने, उसके रसूल ने और इस्लाम ने, दीन ने, कुरान और हदीस ने नाउज़ बिल्लाह ये सब पाखंड नहीं सिखाया। ये सब पाखंड और नौटंकी हमारे यहां ही होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ज्यादा देखने को मिलती है। जिन और भूतों और चुड़ैलों को शायद बाहर मुल्कों का वीजा नहीं मिलता या उनके पास पासपोर्ट नहीं है। अरब में, इमारात में, यूरोप और अमेरिका में आज तक कोई मजार, कोई पीर, कलंदर, फकीर, दरवेश, मुश्किल कुशा, सैयदुल सादात, आशिक रसूल, फख्र असलाफ, शान देवबंदियत, इमाम बरेलवियत और आयतुल्लाह और मुज्तहिद वगैरह नहीं देखा गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लोग पंच वक्ता के नमाजी है और पक्के मुसलमान भी है। उनके लिए आसानियां ही आसानियां है और वो तरक्की पर भी है, और तरक्की याफ्ता मुल्कों के आंखों में आंखें डालकर बैठे हुए हैं। अरब दुनिया में 22 मुल्क है जो एशिया और अफ्रीका के एक वसी रकबे पर फैले हुए हैं। किसी भी अरब मुल्क में करामात दिखाने वाले पीर, मुश्किल भगाने वाले दरवेश और वजद में आने वाले फकीर और नाम निहाद गाजियान मिल्लत ढूंढने से भी नहीं मिलते। ये तो बस इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर किलोमीटर पर, हर मोड़ पर बिल्कुल पान टपरी की तरह कोई ना कोई जिंदा पीर और मजार हमें जरूर मिलेगा। हर मोड़ पर मुश्किल कुशा बैठा हुआ होता है, जिसका बदन गंदा होता है, कपड़े मैले होते हैं और अल्लाहू के नारे बुलंद करता रहता है। और औरतों और बूढ़ों की एक जम्मे गफीर, एक भीड़ उसके आसपास होती है, जो उसे मसीहा समझकर उससे मांग रहे होते हैं, अपने मुश्किलों का हल मांग रहे होते हैं, उसका हाथ अपने सरों पर रख रहे होते हैं और मोटी रकम उसके झोले में डाल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद किसी की मुश्किल कम नहीं होती, किसी की मुसीबतें कम नहीं होती, किसी की बीमारी दूर नहीं होती है। हाँ, वो पीर फकीर की जिंदगी कुछ दिनों में ऐश और इशरत में गुजरना शुरू हो जाती है। वो लग्जरी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। इसी तरह ना ही यूरोप में या किसी और बाहर के देशों में ना कोई दरबार होता है, ना कोई जिन होता है, ना वहां पर देव का साया है, ना काला जादू है, ना आस्ताने हैं, ना मौलाने हैं, ना जिहादी है, ना फसादी है, ना दम है, ना तावीज है, ना उर्स है, ना धमाल है, ना कोई जाली मुश्किल कुशा है, ना जिन है, ना पीर बाबा है।
لیکن پھر بھی وہ لوگ خوشحال ہیں، ترقی پر ہے، چاند اور ستاروں پر پہنچ رہے ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں، وہ خوشحال ہے، ان کے پاس یہ سب پاکٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ اچھی اور لگژری لائف جی رہے ہیں، دنیا ان کو کاپی کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، رزق دینے والا اور دنیا کے تمام معاملات چلانے والا صرف اللہ ہے۔ نعم المولا و نعم الوکیل۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ان نوٹنکی اور جعلی نقلی عاملوں، فقیروں، درویشوں، باباؤں اور عاملوں سے دور رہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، سر جھکاؤ تو صرف اللہ کے سامنے، مانگو تو صرف اللہ سے، وہی مشکل کشا ہے، وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ان نقلی باباؤں کے پاس میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ہاں فائدہ ہوتا ہے تو صرف ان پاکھنڈی باباؤں کا اور کسی کا نہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس پہلے سے ہی ڈھنگ کے اعمال نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ ہمارے پاس صرف یقین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، جو ہمیں ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور لے جائے گی۔ یہ پاکھنڈی اسی پر حملہ کرتے ہیں، یہ سب شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ان سے دور رہے، اللہ سے اپنے تعلقات اچھے بنائیں۔ کیا نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ملتا؟ آپ نے کبھی مانگ کر دیکھا ہے؟ ہمیں تجربہ ہے، کتنے لوگوں کا تجربہ ہے۔ مانگو اللہ سے، 2 رکعت پڑھو، صدقہ دو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو ستاؤ مت، حقوق اللہ، حقوق العباد کا احترام کرو، اس کو پورا کرو، اور گرو سجدے میں، پڑھو تہجد، اور رو رو کر مانگو اللہ سے۔ ایسی کون سی مشکل ہے؟ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں۔ جب اللہ کا صاف اعلان ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دینے والا ہوں، تو ہم مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے، ہمارے ایمان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں جنت والے اور سیدھے راستے سے ہٹا کر اس طرح کے پاکھنڈ کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے ایک ایمان ان کے پاس بچا ہوا ہے، بس یہ ختم کر دو، میرا مشن سکسیسفل ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے۔ آپ کی کیا رائے ہے ان پاکھنڈیوں کے بارے میں اور ان نقلی عاملوں اور نقلی باباؤں کے بارے میں کمنٹ میں ضرور بتائیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، انفارمیٹیو لگا ہوگا، تو آگے ضرور شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی اور ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔